Manganta. Sige, salamat. Maing hapon. lam미. 남미? lam미가요? 음. 아, 이게 다 부러졌네. 땅땅 떠는 났더니 땅난. Unsay tang-tang? Tang-tang ana siyang. Tang-tang-tang. No, wala. Nakuha siya tang-tang na tang-tang. Ah?
아이고야 다 부러졌네. 라라라라라라. 이게 뭔지 이게? 응? 준비했네. 오세요. 근데 이거는 뭐야 또? 접시잖아. 오늘 밥 먹는 숫자가 적다. 왜? 그자? 밥을 많이 먹고 싶은가 봐. 그러니까. 먹자 그럼. 빨리 해왔어 그자 오늘. 자. 내가 더 줄게. 여기다 밥 퍼서 먹고. 좀 접시가 적어가지고. 괜찮아. 먹고 또 먹고 먹고 또 먹고 그러면 돼. 그래요? 멋지다. 맛있지? 오늘 잘 끓였네 그자? 국물 시원하고 개운하지? 야. 괜찮아. 준사. 빨라. 어. 너무 좋다. 오빠 문 좀 열어줘. 슬롯. 슬롯 달랑. 슬롯. Mayang hapon. Umana ka kaon? Kumana. Umana? Uman kayo, uman kamay kaon. Gihatag daan ni sa akong mama saging. Saging, thank you. Salamat kayo. 슬롯. 망한다. Dire, salamat. Mayang hapon. 아유, 건드라. 덩그러본 자기는 어디 앉아? 거기 앉을 거야? 네, 앉을게요. 아이고. 가만있어. 여보, 얘 그릇 좀 갖고 와야 되겠다. 접시는 그렇네. 있는데, 그래, 이건 자기 거잖아. 덩그러서 안 되겠네. 안 돼, 안 돼. 가져올게 내가. 잠깐만. 맺자. Ikaw gautan ani? 아꼬라. 근데 까발로 사바 어디 있어? Kabalo ko mo 까난, 감마이 불라, 부탕, 감마이 불라. unsa may sabaw di sa angala? Sa uban kay ginataan. Ang ginataan niya, sabaw. Oh, Lami ng ginataan din. Hanang uban kay ilang butangan og chicken. With Ah. small flesh of chicken. dera butang. Ah. Dato mo sa Kauna kaon. Bula kamay, Sige, bula. thank you. Ginataan. Spoon and. Okay. Thank you. More. Gamay ra. Kamay? Lami. Kami? Lami kayo. Kumusta imong pamilya? Okay ra, naka-harvest mi kaganina og kapaya, saging, then mangga. Mangga. Hatan kultas. Dili daghan, dili pud jutay, sakto ra pud siya. Unsa may imong mangga? Tung Bisaya nga gagmay. Bisaya. Atong lami. Kamay ra. Kamay. Kamay asulom. Aslom siya, din lami siya butangan siya og asin. Butang nga nasin. Why asin? Food asin kaon? Para mulami siya. Lami? Masih lami. tamis. Asulom. 아니, no. Butang asin, masih tamis. Mas malami siya og butangan siya nimo mas asin lami if also. hilaw siya. Next time I try. Hilaw. Hilaw pa. Tamanan nani siya lubi ginataan. No, oli, isda. Ah, Walay ka ng datuan. ista di bulad. Mabula. Lami ni siya. Kamay bulat. Asuka? O alat? Di sakto ra. Sakto ra? Ah. That time ako sabaw this one.
then 땅땅 kanang dato ni tangnas. Ah, Unsay tang-tang? tang-tang ana siyang. Tang-tang-tang. No, wala. Nakuha No, siya tang-tang na tang-tang. Ah? Open, open. Oh, Ah, tang-tang. tang-tang. Ganun, wala siya natarong og baat. Baang. Pero, ba't already kanang siya ramang na-open na, uy. Pag nabukal siya na tang-tang. Bukal. Maybe long time. Ini kayo sa today? Dili hangin. Dili hangin, lindong siya, walay hangin. Duwa po init pero init. Oo. Unsa may gig ka ng sakayan? Gajipra ko ganina. Nadulong dire. Ako raw una ka ng lakaw. Wala, layo man. Dili Layo, man, layo. dili man malakaw. Oh. Hello. Hello! Iya, 밥 먹자고. Missionary mi dere sa Pilipinas. Salamat sa inyong suporta. Please like and subscribe. See you next week!